Ih, rekam guys, dapat gede guys, rekam lumayan, sedang gila. Ih, gede lagi kita guys. Pas nggak direkam guys, aduh parah guys, gede, lumayan lah, 3 jari. Wih. Imut sekali kan ya. Pep ya, ada ngoyor. Itu suara siapa tadi?
nggak dimakan habis gitu. Saya ini gak ganti-ganti cacingnya. Enggak, jadi nggak cepet habis, Cok. Anjay. Imut ikannya asli. Gak dimakan cacingnya, Pep. Wish. Cilik mana ini? Ya, imut sekali guys. Thank you.